पुण्य क्रूसर चिन्ह द्वारा आम्भमानंकर शत्रुंक ठारो आम्भमानंकु रक्षा कर। हे परमेश्वर, पिता ओ पुत्र एवं पवित्र आत्मांक नाम रे आमेन। प्रेरित धर्मसूत्र। स्वर्गमर्त्य स्रष्टा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को तथा ताहांकर अद्वितीय पुत्र जे पवित्र आत्मांक द्वारा गर्भसंभूत होई कुमारी मारियां ठारो जात आम्भमानंकर प्रभु जीशुख्रीष्ट को मु विश्वास करुअछि। से पंसीय पिलातंक अधीन रे जंत्रित एवं क्रूसविध मृत व समाधिस्थ हेले। से पाताल को अवतरण कले एवं तृतीय दिवस रे मृतगणों मध्यरु पुनर्थित हेले। से स्वर्गारोहण कले एवं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरंकर दक्षिण पार्श्वरे उपवेशन करती एवं सेठारु जीवंत मृतगणों विचार करने को आसिबे। पवित्र आत्मा को पवित्र सार्वजनीन धर्ममंडली को साधुंकर संहति पापर क्षमा शरीरर पुनरुत्थान एवं अनंत जीवन मु विश्वास करुअछि। आमेन। प्रभुंकर प्रार्थना। हे आम्भमानकर स्वर्गस्थ पिता, तुम्भर नाम पूजित हो, तुम्भर राज्य आसु, जेपरि स्वर्ग रे सेहीपरि मर्त्य रे तुम्भर इच्छा पूर्ण हो। आज आमମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ ଏବଂ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମେନ୍। दूतंकर वंदना। नमस्ते मारिया, अनुग्रह पूर्णा, प्रभु तुमरी संगरे नारींक मध्यरे तुमे धन्य एवं धन्य तुमर गर्भफल जीसु। ओय परमेश्वर माता पुण्यमयी मारिया, आमे माने पापी आमମାନଙ୍କ निमंते वर्तमान और आमମାନଙ୍କ मरण समय रे निवेदन कर। आमेन। धन्य त्रिकंक स्तुति। पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा गौरवान्वित हुअन्तु, जेपरि आद्यरे वर्तमान सर्वदा जुग जुगान्तरे। आमेन। हर्षमय रहस्य। प्रथम रहस्य पुत्रेश्वरंक अवतार। गाब्रिएल दूतंक नम्र भाषण व कुमारी मारियाଙ୍କ विनीत उत्तर प्रकाश करे जे करुणामय परमेश्वर ताहाଙ୍କ इच्छा काहारी उपरे लदी दियंती नाही, बरं स्नेहपूर्ण करुणारे बुझाई देई सहयोग करने अनुरोध करती, कारण से मानव निष्पत्ति को मानती। हे आम्भमानकर स्वर्गस्थ पिता, तुम्भर नाम पूजित हो, तुम्भर राज्य आसु, जेपरि स्वर्ग रे सेहीपरि मर्त्य रे तुम्भर इच्छा पूर्ण हो। आज आमମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ ଏବଂ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମେନ୍। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मारिया, प्रभु तुमरी संगरे अछंती। नारी गणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ तुमे धन्य एवं धन्य तुमर एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। ओय परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया, आम्हे मने पापी आम्हनको निमंते वर्तमान आम्हनको मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मारिया, प्रभु तुमरी संगरे अछंती। नारी गणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ तुमे धन्य एवं धन्य तुमर एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। ओय परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया, आम्हे मने पापी आम्हनको निमंते
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର ତଥାସ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାରିଆ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया, आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मारिया, प्रभु तुमरी संगरे अछंती, नारीगणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया, आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मारिया, प्रभु तुमरी संगरे अछंती, नारीगणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया, आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मारिया, प्रभु तुमरी संगरे अछंती, नारीगणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया, आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मारिया, प्रभु तुमरी संगरे अछंती, नारीगणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया, आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मारिया, प्रभु तुमरी संगरे अछंती, नारीगणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ,
ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया प्रभु तुमरी संगरे अछंती नारी गणक मध्यरे तुमे धन्य एवं धन्य तुमरा एवं धन्य तुमर गर्भर फल यीशु। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया प्रभु तुमरी संगरे अछंती नारी गणक मध्यरे तुमे धन्य एवं धन्य तुमरा एवं धन्य तुमर गर्भर फल यीशु। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। गौरवित पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा जेउ मरिया दियो वर्तमान सर्वदा जुग जुगान्तरे तथास्तु। हे मोहर यीशु मोहर सकल पाप क्षमा कर नरक अग्निकुंडर आमମାନଙ୍କୁ रक्षा कर प्रायश्चितवासी को सांत्वना दियो एवं दुर्भाग्य लोकମାନଙ୍କୁ विशेष सहायक हो। द्वितीय रहस्य साध्वी एलिजाबेतଙ୍କ सहित धन्या कुमारीଙ୍କର साक्षात्कार। एलिजाबेतଙ୍କ सह कथावार्ता करू करू कुमारी मारिया गोटे प्रशंसा गीत गान करती। एही गीत साक्षातर उद्देश्य जानिबार मापकाठी कारण महिमा गीतर प्रतिटी ध्वनि रे प्रतिफलित हुए एक नूतन समाज पाई स्वप्न हुए तो कुमारी मारिया दूतଙ୍କ संवाद शुणी शीघ्र एलिजाबेतଙ୍କ निकटकू जीवार कारण थिला। एही स्वप्न संपर्क रे कहिबा एलिजाबेत सह कुमारी मारिया सेही स्वप्न विषय रे कथा हेले। से मारियाଙ୍କ कथा बुझिले एवं ताहांकु प्रेरणा देले। हे आम्भमानकर स्वर्गस्थ पिता तुम्भर नाम पूजित हो तुम्भर राज्य आसु जेपरि स्वर्ग रे सेहीपरि मर्त्य रे तुम्भर इच्छा पूर्ण हो। आज आमମାନଙ୍କୁ दैनिक आहार दियो आम्भेମାନେ जेपरि निजर अपराधीଙ୍କୁ क्षमा करू तुम्भे सेहीपरि आमर अपराध क्षमा कर प्रलोभନରେ पଡ଼ିବାକୁ आमମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ एवं मंदरु रक्षा कर आमेन। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया प्रभु तुमरी संगरे अछंती नारी गणक मध्यरे तुमे धन्य एवं धन्य तुमरा एवं धन्य तुमर गर्भर फल यीशु। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया
आम्भेମାନେ पापी आम्हानको निमन्ते वर्तमान आम्हानको मरण समयरे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया, प्रभु तुमरी संगरे अछन्ति, नारी गणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ तुमे धन्य, एवं धन्य तुमरा, एवं धन्य तुमरा गर्भर फल जीशु। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया, आम्भेମାନେ पापी आम्हानको निमन्ते वर्तमान आम्हानको मरण समयरे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया, प्रभु तुमरी संगरे अछन्ति, नारी गणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ तुमे धन्य, एवं धन्य तुमरा, एवं धन्य तुमरा गर्भर फल जीशु। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया, आम्भेମାନେ पापी आम्हानको निमन्ते वर्तमान आम्हानको मरण समयरे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया, प्रभु तुमरी संगरे अछन्ति, नारी गणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ तुमे धन्य, एवं धन्य तुमरा, एवं धन्य तुमरा गर्भर फल जीशु। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया, आम्भेମାନେ पापी आम्हानको निमन्ते वर्तमान आम्हानको मरण समयरे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया, प्रभु तुमरी संगरे अछन्ति, नारी गणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ तुमे धन्य, एवं धन्य तुमरा, एवं धन्य तुमरा गर्भर फल जीशु। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया, आम्भेମାନେ पापी आम्हानको निमन्ते वर्तमान आम्हानको मरण समयरे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया, प्रभु तुमरी संगरे अछन्ति, नारी गणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ तुमे धन्य, एवं धन्य तुमरा, एवं धन्य तुमरा गर्भर फल जीशु। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया, आम्भेମାନେ पापी आम्हानको निमन्ते वर्तमान आम्हानको मरण समयरे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया, प्रभु तुमरी संगरे अछन्ति,
ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया आम्हे मने पापे आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया प्रभु तुमरी संगरे अछंती नारीगणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया आम्हे मने पापे आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया प्रभु तुमरी संगरे अछंती नारीगणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया आम्हे मने पापे आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया प्रभु तुमरी संगरे अछंती नारीगणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया आम्हे मने पापे आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। गौरवित पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा जेउ वर्तमान सर्वदा जुग जुगान्तरे तथास्तु। हे मोर यीशु मोर सकल पाप क्षमा कर नरक अग्निकुंडर आमମାନଙ୍କୁ रक्षा कर प्रायश्चितवासी को सांत्वना दियो एवं दुर्भाग्य लोकମାନଙ୍କୁ विशेष सहायक हुओ। तृतीय रहस्य आमर रक्षाकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म। प्रभु जीशुंक अति सरल निरामय जन्म जीवनर अनेक विषय उपरे आम्भमानकु चेतना दिए। प्रतिकूल परिस्थिति रे जन्म पाई मध्य जड़े महान होई पारिबो कारण ईश्वर आह्वान बिना केही एही जगत रे प्रवेश करती नहीं। सदाप्रभु कहती तुम्भमानक पक्षरे आम्भे जे सकल संकल्प करियछु ताहा आम्भे जानू। तुम्भमानकु भरोसा देवा निमंते से सबु अमंगलरु नुहे मंगलर संकल्प अटे। हे आम्भमानकर स्वर्गस्थ पिता तुम्भर नाम पूजित हो तुम्भर राज्य आसु
ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଆହାର ଦିଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁ, ତୁମ୍ଭେ ସେହିପରି ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ ଏବଂ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରିୟା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया, आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया, प्रभु तुमरी संगरे अछंती। नारीगणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया, आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया, प्रभु तुमरी संगरे अछंती। नारीगणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया, आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया, प्रभु तुमरी संगरे अछंती। नारीगणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया, आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया, प्रभु तुमरी संगरे अछंती। नारीगणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया, आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया, प्रभु
ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया प्रभु तुमरी संगरे अछंती। नारीगणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया प्रभु तुमरी संगरे अछंती। नारीगणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया प्रभु तुमरी संगरे अछंती। नारीगणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया प्रभु तुमरी संगरे अछंती। नारीगणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। गौरवित पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा जेउ मरिया वर्तमान सर्वदा जुग जुगान्तरे तथास्तु। हे मोर यीशु
କ୍ଷମା କର। ନରକ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୁଅ। ଚତୁର୍ଥ ରହସ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମର୍ପଣ। ଯୋସେଫ ଓ ମାରିଆ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାରିଆ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଯୋସେଫ ସମର୍ଥନ କଲେ, ସେମାନେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଯୋସେଫ ଓ ମାରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଥିରେ ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଆନ୍ତି। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ, ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁ, ତୁମ୍ଭେ ସେହିପରି ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ ଏବଂ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରିୟା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମାରିଆ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର ତଥାସ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରିୟା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମାରିଆ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର ତଥାସ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରିୟା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମାରିଆ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର ତଥାସ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରିୟା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମାରିଆ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର ତଥାସ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରିୟା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया आम्हे मनी पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया प्रभु तुमरी संगरे अछंती नारी गणांक मध्यरे तुमे धन्य एवं धन्य तुमरा एवं धन्य तुमर गर्भर फल यीशु। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया आम्हे मनी पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया प्रभु तुमरी संगरे अछंती नारी गणांक मध्यरे तुमे धन्य एवं धन्य तुमरा एवं धन्य तुमर गर्भर फल यीशु। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया आम्हे मनी पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया प्रभु तुमरी संगरे अछंती नारी गणांक मध्यरे तुमे धन्य एवं धन्य तुमरा एवं धन्य तुमर गर्भर फल यीशु। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया आम्हे मनी पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया प्रभु तुमरी संगरे अछंती नारी गणांक मध्यरे तुमे धन्य एवं धन्य तुमरा एवं धन्य तुमर गर्भर फल यीशु। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया आम्हे मनी पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया प्रभु तुमरी संगरे अछंती नारी गणांक मध्यरे तुमे धन्य एवं धन्य तुमरा एवं धन्य तुमर गर्भर फल यीशु। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया आम्हे मनी पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। गौरव
हे मोहर जीशु मोर सकल पाप क्षमा कर नरक अग्निकुंडରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୁଅ। ପଞ୍ଚମ ରହସ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମାତା ମାରିଆଙ୍କ ପୁନର୍ମିଳନ। ଦେବାଳୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିନପାରି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସୁଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ଅବାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜନ୍ତି, ଫଳରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ, ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଆହାର ଦିଅ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁ ତୁମ୍ଭେ ସେପରି ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ ଏବଂ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମେନ୍। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया, प्रभु तुमरी संगरे अछंती, नारी गणांक मध्यरे तुमे धन्य एवं धन्य तुमारा एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीशु। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया, आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते बर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया, प्रभु तुमरी संगरे अछंती, नारी गणांक मध्यरे तुमे धन्य एवं धन्य तुमारा एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीशु। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया, आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते बर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया, प्रभु तुमरी संगरे अछंती, नारी गणांक मध्यरे तुमे धन्य एवं धन्य तुमारा एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीशु। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया, आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते बर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया, प्रभु तुमरी संगरे अछंती, नारी गणांक मध्यरे तुमे धन्य एवं धन्य तुमारा एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीशु। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया, आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते बर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया, प्रभु तुमरी संगरे अछंती,
नारीगणाଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया प्रभु तुमरी संगरे अछंती नारीगणाଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया प्रभु तुमरी संगरे अछंती नारीगणाଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया प्रभु तुमरी संगरे अछंती नारीगणाଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया प्रभु तुमरी संगरे अछंती नारीगणाଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया आम्हे मने पापी आम्हन को निमंते वर्तमान आम्हन को मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। नमस्ते अनुग्रह पूर्ण मरिया प्रभु तुमरी संगरे अछंती नारीगणाଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ओई परमेश्वर को माता पुण्यमयी मारिया
आम्भेमाने पापी आम्हानक निमन्ते वर्तमान व आम्हानक मरण समय रे निवेदन कर तथास्तु। गौरविता पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा जेउ परिरादियो रे वर्तमान सर्वदा जुग जुगान्तरे तथास्तु। हे मोर जीशु मोर सकल पाप क्षमा कर नरक अग्निकुंडर आमମାନଙ୍କୁ रक्षा कर प्रायश्चितवासीଙ୍କୁ सांत्वना दियो एवं दुर्भाग्य ଲୋକମାନଙ୍କୁ विशेष सहायक हुओ। ଅଇ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତା ମାରିଆ आम्भे माने तुमर शरणागत आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। ଅଇ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତା ମାରିଆ आम्भे माने तुमर शरणागत आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। ଅଇ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତା ମାରିଆ आम्भे माने तुमर शरणागत आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। ନମସ୍ତେ ମାରିଆ ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ ନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟା ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭଫଳ ଯୀଶୁ। ओय परमेश्वरଙ୍କ माता पुण्यमयी मारिया आम्भे माने पापी आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते वर्तमान ओ आम्भମାନଙ୍କ मरण समୟରେ निवेदन कर आमेन। ନମସ୍ତେ ରାଗୀ କରୁଣାମୟୀ ଜନନୀ नमस्ते रागी करुणामयी जननी आमर जीवन माधुरी आशा भरोसा नमस्ते। आमे एबांकर निर्वासित संतान माने तुम्भर निकटर आर्तनाद करुछु एही लतकुपूर्ण उपत्याकारे बेलापरदन करी तुम्भर निकटरे दीर्घश्वास पात करुछु। अतएव अई आम्भर पक्षवादिनी तुम्भर सेही कृपा दृष्टि आम्भ उपरे निक्षेप कर एवं एही निर्वासन परे आमकु तुम्भर गर्भर धन्यफल जीशुଙ୍କୁ प्रदर्शन कर। अई दयामयी स्नेहमयी सुधामयी कुमारी मारिया ଅଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଣ୍ୟମୟୀ ଜନନୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ଯେପରି ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଳୀରେ ଯଜ୍ଞ ହେଉ। ସ୍ମରଣ କର ଅଇ ପରମ କୃପାମୟୀ କୁମାରୀ ମାରିଆ ଯେ ତୁମର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ତଥା ତୁମର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି ତାହାର ଉପେକ୍ଷିତ ହେବା କଦାଚ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ। ଅଇ କୁମାରୀ ପ୍ରଭୁରା ମାରିଆ ଅଇ ମୋର ମାତା ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆତୁର ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସୁଅଛି। ମୁଁ ପାପୀ ସନ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ତୁମ୍ଭର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଅଇ ପୁତ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜନନୀ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପେକ୍ଷା କର ନାହିଁ। କୃପାପୂର୍ବକ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟା କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଳା। प्रभु कृपा कर ख्रीष्ट कृपा कर प्रभु कृपा कर ख्रीष्ट मोर प्रार्थना सुन। स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर आम्भମାନଙ୍କୁ कृपा कर। जगत्राता पुत्रेश्वर आम्भମାନଙ୍କୁ कृपा कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर आम्भମାନଙ୍କୁ कृपा कर। पवित्र त्रिकएकेश्वर आम्भମାନଙ୍କୁ कृपा कर। पुण्यमयी मारिया आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। परमेश्वरଙ୍କ पुण्यमयी माता आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। कुमारी प्रभुर पुण्यमयी कुमारी आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। ख्रीष्टଙ୍କର माता
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀର ମାତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। କରୁଣାର ମାତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ଦିବ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହର ମାତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ଶୁଦ୍ଧତମା ମାତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ଉତ୍ତମା ମାତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ଅକ୍ଷତା ମାତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ଅଦୂଷିତା ମାତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ମାତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ପରମ ପ୍ରୀତିକାରିଣୀ ମାତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ଶ୍ଲାଘ୍ୟତମା ମାତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ସତ୍ପରାମର୍ଶର ମାତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମାତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମାତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ବିମୃଷକାରିଣୀ କୁମାରୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ଅତି ମାନନୀୟ କୁମାରୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ଅତୀବ ବିଖ୍ୟାତ କୁମାରୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ପରମ ଶକ୍ତିମତୀ କୁମାରୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ପରମ ଦୟାମୟୀ କୁମାରୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ପରମ ଭକ୍ତିମତୀ କୁମାରୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟର ମୁକୁର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ପ୍ରଜ୍ଞାର ଆସନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ଆମ ଆନନ୍ଦର କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ପାରମାର୍ଥିକ ବହିତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ଅନୁପମ ଭକ୍ତିଙ୍କ ଆଧାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ରହସ୍ୟମୟ ଗୋଲାପ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ଦାଉଦଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ଗଜଦନ୍ତ ଦୁର୍ଗ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ମନ୍ଦିର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ନିୟମର ମଞ୍ଜୁଷା
आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। स्वर्गर तरण आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। प्रभाती तारा आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। रोगीଙ୍କର स्वास्थ्य आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। पापीଙ୍କର शरण आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। प्रवासीଙ୍କ आश्रय आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। दुखीଙ୍କର सान्त्वना आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। ख्रिस्टियानଙ୍କର सहाय आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। दूतଙ୍କର रागी आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। पितृपुरुषଙ୍କର रागी आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। प्रवक्ताଙ୍କର रागी आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। प्रेरितଙ୍କର रागी आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। धर्म शहीदଙ୍କର रागी आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। धर्मवीरଙ୍କର रागी आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। कुमारीଙ୍କର रागी आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। सर्वसाधुଙ୍କର रागी आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। पाप शून्य गर्भ सम्भूता रागी आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। स्वर्गनीता रागी आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। पवित्रतम जपमाଳାର रागी आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। सकल परिवारର रागी आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। शान्तिର रागी आम्भମାନଙ୍କ निमन्ते निवेदन कर। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଗତ ପାପହାରକ ମେଷ ଶାବକ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଗତ ପାପହାରକ ମେଷ ଶାବକ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କୃପାପୂର୍ବକ ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଗତ ପାପହାରକ ମେଷ ଶାବକ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଭୋ ତୁମର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ସ୍ୱୀୟ ଜୀବନ ଦେହତ୍ୟାଗ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରୂପ ପୁରସ୍କାର ଅର୍ଜନ କରିଅଛନ୍ତି। ମିନତି କରୁ ଧନ୍ୟକୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ପରମ ପବିତ୍ର ମାଳା ଜପର ରହସ୍ୟ ବଳି ଧ୍ୟାନ କରି ତଦନୁଗତ ବିଷୟର ଅନୁକରଣ ଓ ତତ୍ପ୍ରତି ଜ୍ଞାତ ବିଷୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆମେନ୍। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପଦକମା ତୁ ଆଗ ମେରି ମା ଦିନ ଦୁଃଖୀ ପାଇଁ ପାପୀ ତାପୀ ପାଇଁ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ପାଇଁ ପାପୀ ତାପୀ ପାଇଁ ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପଦକମା ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପଦକମା
आश्चर्य पदकमा उभा हेल धवृते मण्डी द्वादश नक्षत्रे उभा हेल धवृते मण्डी द्वादश नक्षत्रे उतळी गल कहस्ते दळिल सर्पर मस्तके उतळी गल कहस्ते दळिल सर्पर मस्तके दळिल सर्पर मस्तके आश्चर्य पदकमा तू आग मेरी माँ दीन दुखी पाई पापी तापी पाई दीन दुखी पाई पापी तापी पाई तू आश्चर्य पदकमा तू आश्चर्य पदकमा आश्चर्य पदकमा